Matry kami guys ang fishball kag dove tempura nila. So guys. Kahangin. Namit love tempura. Enjoy na. Lain. Namit bala. Alright. Ang tempura. Fishball. Fishball. Hindi namin alam if yung cent ng Thailand, yung baht ba. And we don't know if magkano yung 5, ano yung itsura ng 5. Points. Of course, di siya masyadong nakakaintindi. Pakita yung moment ko, no? Yung maging plastic mo. Mas masarap pa rin yung Yakult ng Philippines. Ako lang din sa gali guys. So, let's go guys. Tada! So, first, I bought Cheetos. Pizza bread. Yeah. Oh, mas. I think this is Yakult. Perfume and a soap. Ayun lang. This So, that's all. Alright. Wala na. ano sabi mo? Ilan yung pakal mo? Sorry. Day 1 in Thailand. Sawadika! Ay kami subong sang Thai food nga gimpakal ginanamon. Ara ang first ko makita. Chicken noodle. Amo niya unod. May pot. It's very tasty but very Hot. spicy hot. This one po. It's like jellyfish ni siya. Tapos ang color green niya na yung sauce yan na yung bata na. Oh my God! Sabi na guro. Masabi. It's a Roy. Yes, yes. Amo malaw na. Ako guys, Puro ka. I give up. Puro ka nga mong subong ginakaon. Naku, okay siya karo ka. Digid man. Digid makamo pero try. Tara gani na kaya mo. Ate, try na meron. Dali, Sarap. I bought worm. Hindi ka. pero anong sabor? Paano na? Diyan. Wow, crispy. Kailang? Ano sabor? Hindi ka. Wala Ka, sabor. burger. Ano sabor? Wala sabor. Kulag din ang sabor. Kaon! It's worms, guys.